नमस्कार सांगने जय जगन्नाथ मो समर आप मो चैनल स्वागत। गोटे माँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष छुआ को माने तार निज छुआ को पिटिला माने निधूम पिटिला धूम पिटिला। से छुआ ता गुड़ धरिकी नेहुरा है कि बड़ कांदिला किंतु ता मार टिके भी दया माया आसला नहीं जे मो छुआटा कांदुची माँ ता पिटमी नहीं। से ता माँ ता छुआ को कौन पाई पिटिला ये सब मु तुमको कहबी। गोटे परिवार तांकर दी भाई सारा बाहा माने बड़ बोहूर हूँ झील छुआटा और सान बोहूर हूँ पुओ छुआटा। तो वो से बड़ बोहूर जो झील छुआटा ताकू सान बोहू जी सी भी भल पाए आउ बड़ बोहू भी से सान बोहूर छुआ को बहुत भल पाए। ताकर 2 जन माने जिते छुटिया छुआ जन्म होते 3 मासर एपट सेपट बड़ बोहूर जो बड़जार छुआटा 3 मासर बड़ झीलटा आ सान बजार जो छुआटा से हूँ 3 मासर सान। तो सेमने 2 जन को 2 जन बहुत बहुत माने भल पाउथले। ये भी ता छुआ को भल पाउथला सी भी ता छुआ को भल पाउथला। तो छुआ दीटा धीरे धीरे बड़ हेले एमका 2 जन का भितर भी संपर्क भल थिला किंतु जिते से छुआ दीटा 2 वर्षर 2.5 वर्ष 3 वर्षर पाखापाखि हो गले तो से बड़ झीलटा जो बड़जार झीलटा से पाठ टे भल पढ़ला आ जो सांजार जो पुआटा से पाठ टे कम पढ़ला पाठता देखिए हेलानी। तो से ये सांजा जी सी खाली ता छुआ बेसी टे पाठ पढ़ला बेलू या देहर आ गलानी से छुआटा को ता निज छुआ को ता पुओ छुआटा को धूम पिटला माने पिटी पिटी बेदम माने बेहाल कर पकला। से छुआटा ता गुड़ धरिकी छंदी कांदु थाए माँ मत पिटुचु किसी किंतु ता मार टिके भी दया माया आसेन जे मो छुआटा कांदुची। सेठू ता बड़जा आसिकी ये जिते ता छुआ को पाटे से सही न पारिकी आसिकी आकु कुए हे ता हाथ धरिकी छिंचाड़ी दिए ताकू कुए तू से छुआटा को किस पिटुचु ता पिटी पिटी मारी देबू ना किस। से छुटिया छुआ ये तापरे रागिकी तापर तेरे मेरे देखे मो छुआ मु पिटनी मु जहाँ करनी तू किस कहबू तो काम तू कर तो छुआ को तू संभाल माने संपर्कटा हेटी छुआ नहीं कि संपर्कटा टिके एपट सेपट हैला। तो ता सांझा मनोर भाव था किस जे मो छुआटा पाठ पढ़ी किसी गोटे पुलिस चाकरी करिवो कि आर्मी करिवो किसी गोटे बड़ बिजनेस हम तो सी सहीटा मनोर भावी कि ता छुआ को पाठ पढ़ाई चेष्टा करे किंतु ता छुआ दे कि पाठ हुए सी माने पाठ टोटाली हुए जदि ओ आज शिखी काली की नाई से ओ भूली जीवनी आ शिखबनी किंतु ता सब बड़जार झीलटा सी 2.5 वर्ष 3 वर्षर भितर से पाठ टी अधिका शिखीगला ओ आ पूरा शिखी फला साड़देला 1 2 भी केते सी जाए शिखीगला या देहर आ गलानी जे को न गला से ता छुआ को पिटुता छुआ जो कांदिकी ता माँ को पचारे जे माँ तू मत पिटुचु केने कला मु ते पिटुची केने खाली खाली पिटुची केने देख ताकू देख से केते पाठ पढ़िला देख तोहर कतरू से 3 वर्षर बड़ 3 मासर बड़ तू 3 मासर सान से केते पाठ शिखेलानी तू सही ओ आ हर्ष दीर्घ भी शिखी पार ठीक रो मु मनर केते आशा रखी गोटे मो पुओ कि मो छुआ बड़ हेने पुलिस चाकरी हम कि गोटे किसी जेकोसी गोटे ये कर मुझे आशा करुँच तू से मो आशा पूर्ण करते दौनु पाठ पढ़ुनु सब से मोबाइल नहीं धरिकी बुलुचु देखिए एरक सी तार माने बहुत रागे। तो दिने से छुआटा माने बड़ होते होते जो 7-8 वर्षर होगा तापर से झीलटा भी 7-8 वर्षर होगा तो धीरे धीरे ये भी सी टे पाठ अधिका पढ़ला ये टे पाठ पढ़ला किंतु टे कम पढ़ला ता कतरू टे कम पढ़ला तथापि या मनर माने ये आसु थाए ता सांझा मनर टे ता छुआटा अधिका पाठ पढ़ीगला मो छुआ पाठ पढ़ी पारुनी ये कर पारुनी माने से कहूए जिते बड़े से छुआ को 16 वर्ष होगा आउ माने 2टा छुआ को 16 वर्ष होगा से झी छुआटा अलग बाटर गति कला अब ये पुछुआटा दिन एरक माड़ खाई 16 वर्ष है से पर्यंत जाए भी ता माँ माड़ खाऊता ता माँ पिटू थाए से ता माँ कतरू माड़ खाऊता दिने से किस कला ना घर बाहरिकी पड़ीगला जाइकी गोटे
ଗଛ କଡ଼ରେ କି ବୋଇଲା, ମାନେ ତା ଘର କତରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା, ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ କଡ଼ରେ କି ବୋଇଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲା ଚାଲି ଚାଲିକା, ସେ ଦେଖିଲା ଛୁଆଟା ବସିକି ମନ ଦୁଃଖ ହାତ ତଳକୁ କରିକି ବଇଛି। ଯେ ତା ପଚାରିଲା, କହିଲା ବାପା ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ କିସ ପାଇଁ, କିସ ତୋ ଘର କେଉଁଠି, ତୋ ନାଁ କିସ? ସେଠୁ ସେ କହିଲା କାକା ମୋ ଘର ହେଉଛି ଅମୁକି ଜାଗାର, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ହବା ଯୋଗୁରୁ ମୋ ମା ବହୁତ ମୋତେ ପିଟେ, ବହୁତ ମାରେ ମୋ ମା ମୋତେ। ମୁଁ ସେଇ ଡରରେ କି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ମାନେ ମୋ ମା ଆଶା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ବଡ଼ କରେ, ଯେମିତି ପୁଲିସ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଆର୍ମି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସେଇରକ ହେମି ବୋଲି ମୋ ମା ଆଶା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଇକି ପାଠ ହେଉନାହିଁ, ତ ମୁଁ କିସ କରିବି? ମୋ ମାମାର ମାନେ ମୋ ବାବାର ଯେଉଁ ଝିଅଟା ସିଏ ମୋ କତରୁ 3 ମାସର ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଠ ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ତା ମା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ ମା ତା ସହିତ ମୋତେ ତୁଳନା କରୁଛି। କହିଲା ଏଇ କଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ସେଇଠି ସେ ତାକୁ ନେଇଗଲା, ନେଇକି ତାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ମାନେ ଢେର ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ସିଏ ତାକୁ 25-26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳକୁ। ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ଯେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମା ଠୁ ଯେ ଘର କତରୁ ଯେ ତା ଛୁଆ ଯେ ବାହାରି ଚାଲିଥିଲା, ସେ 2-4 ଦିନ ତ ଇଏ ହେଲାନି। ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କାନ୍ଦିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ଛୁଆ ତୁ କେଇଠି ଅଛୁ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ, ମାନେ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି ଯେ ଛୁଆ କେଇଠି ଅଛୁ, ଚାଲିଆ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ମାରିମିନି, ପିଟିମିନି, ଇଏ କରିମିନି। ସେ ତାର ମାନେ କାନ୍ଦିକି କହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇଛି। ସେଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଯାହାକି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1ର ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଯେରକ ହେଇଗଲା, ସେ ଯେ ଗାଁର ରହୁଥିଲା ସେଇ ଗାଁର କି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରି ବୋଳିକି ମାନେ ଇଏ କଲା, ଆଇଡ଼ିଆ ମନର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। କିନ୍ତୁ କାହାର କି କହିଲାନି। ସେ ତାକୁ ଯିଏ ରଖିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଗାଁର କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ମାନେ କଲେଜ ଆଉ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ କରିବି। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ତୋ ଗାଁର ତୁ କରିବୁ। ତ ସେତେବେଳକୁ 25-26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠୁ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେନତେନ ଜାଗା ବାଡ଼ି ମାନେ ବିଲ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେଖି ଦୁଖାକି ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। 3-4 ମାସ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କାମ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ନିଜେ ଆଇଲା। କିନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 16 ବର୍ଷରୁ ଯେତେ ପଳେଇଲା, ତଥାପି 26 ବର୍ଷ ହେଲେ ତା ମା ତ ତାକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା, ଏତେ ଆଉ ତ ମାନେ ମୁହଁଟା ଆଉ ସକଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିବ ନା। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଫିତା ଅନୁକୂଳ କାଟିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିନେଲା। କହିଲା ଇଏ ଆମ ରାଜୁ ନା କିସ ଦେଇକି ସିଏ ସେଇଠୁ ଧାଇଁକା ଯାଇକି ତା ମା ପାଖରେ କହିଲା ସୁକାନ୍ତି ନା କିସ, ନା ତୋ ପୁଅ ଆସିଛି ନା, କେଇଠି ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି। ସିଏ ମାନେ କାଳେ ବାୟା ପାଗଳା ଦେଇକି ସେ କହିଲା ଚା ମୋ ସାଥିରେ, ମୁଁ ଦେଖିଦେମି ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲଟା ହେଇଛି ଆଉ ବଡ଼ କଲେଜଟା ହେଇଛି ଆଉ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଇଛି, ସେଇନର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି, ଫିତା କାଟା ହେଉଛି, ସେଇଠି ତୋ ପୁଅ ଆସିଛି ଫିତା କାଟତେ। ସେଇଠୁ ସିଏ ତା ମା କାଳେ ମାନେ ଧାଇଁ କାନ୍ଦି ଧାଇଁ ଗଲା, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତା ପୁଅକୁ ଚାହିଁଲାନି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ହେଉଛି, ଦେଇକି ଚାହିଁଲା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ହଁ ପୁଅ। ସେଠୁ ସିଏ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢି ପକେଇଲା। କୁଣ୍ଢି ଯେରକ ପକେଇଲାରେ କି ତା ପୁଅ ମାନେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା, ତା ପୁଅ ବି ସେଇଠି ତାକୁ କୁଣ୍ଢି ପକେଇକି ମାନେ 2 ଜଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଏକାଳେ ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ, ଇଏ ମାନେ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ତ ଜାଣିନଥିବେ ନା, ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ, ଇଏ ଆସିକି ତାକୁ କୁଣ୍ଢି ପକେଇଲା କିନି, ଇଏ କାନ୍ଦା କଟା ହେଉଛନ୍ତି କି ନା କିସ କଥା। ତାପରେ ତା ମା ତାକୁ କହିଲା ପୁଅ ତୁ ଏତେ ଦିନ ଯା କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିମି, କେମିତି ଖାଇମି, କିସ କରିମି, ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। କହିଲା ମା ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛୋଟିଆ ବେଳେ ପିଟୁଥିଲୁ, ମାରୁଥିଲୁ, ଆଜିର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ
आज मु एत बड़ मनीष होइछि इंडिया रो नंबर 1 बिजनेसमैन। सेठू ता मार छाती पूरा कुंढे मुटा हैला से कांदियो कि सब खुशी है कि पूरा नाचिला सेठी एकले कहला ये कॉलेज देखु ये कॉलेज मु तैयारी करछि से हॉस्पिटल देखु एत बड़ हॉस्पिटल सेटा मु तैयारी करछि सब तोर आशीर्वाद तोर गाड़ी सेटा तोर गाड़ी नुहे तो तोर आशीर्वाद रु मु आज एत बड़ मनीष होई पड़छि। आ ता बड़ भाई रो जो झीटा जो कहतुनी ओ बाट को चली जाइथिला से जते 18 वर्ष 19 वर्ष है से सी खाली पाठ पढ़ार मन देलानी ए टुका पछर से टुका पछर आज क्लब आज ये को रेस्टोरेंट आज बियर बार माने एरको घुरिला खाली सी आ पाठर मन देलानी से पूरा बर्बाद होगा। सेठू ता माँ ता पु को घिनिक आइला आसिक घरे आसिक पहुँचला पहुँचिक आसिक ता जा को कहला देख मो पुआ आज इंडिया नंबर 1 बिजनेसमैन आज मो छाती कुंढे मुटा मुझेटा आशा करी मो पुआ आज मत करके देखी। तो सांग माने ये थिला गोटे छुटिया कहानी जदि वीडियो भल लगी लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करदे मुझे आसबि आउ गोटे किसी अलग कहानी नहीं कि से पर्यटन मत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।